wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, khususnya jemaah dari Musolah Al-Falah dan juga Masjid Nurul Ikhlas ini, khususnya yaitu keluarga besar Majelis Wirid Yasin Al-Waqiah yang alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap istiqomah untuk menjalankan rutinitas kita. Mudah-mudahan niat baik kita ini, niat kita dari rumah dibalas kebaikan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi, khususnya kita yaitu menjalankan rutinitas pembacaan surat Yasin dan juga Al-Waqiah. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan rajinnya bersolawat, karena memang hak kita terhadap Nabi itu bersolawat. Mengapa kita harus bersolawat? Sesungguhnya Allah beserta malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat, kelak kita akan mendapatkan syafaat nantinya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara Majelis Wirid Yasin yang saya hormati, pada malam hari ini wirid kita di masjid berketepatan juga mengirim doa untuk almarhum ayahanda dari Bapak Rino Setiabudi yang sebetulnya malam apa aja sama, yakni malam yang ke-10 mengirimkan doa untuk almarhum kakek Kabulwe. Mudah-mudahan diampunkan dosanya, diterangkan kuburnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, sama-sama kita rapatkan duduk. Rapatkan aja. Agak maju. Mohon maaf untuk yang bersandar. Kalau yang masih muda, harap jangan bersandar. Kecuali yang sudah berumur, tidak masalah untuk bersandar. Kalau yang masih muda, yang masih kuat, untuk tidak bersandar. Karena sesungguhnya santai itu juga adalah sifat setan. Jadi agak kita lawan sedikit santainya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya serahkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Salimun untuk kebijakan memimpin wirid kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ustadz, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, rekan-rekan semua yang hadir, jamaah Wirid Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT, kembali puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita masih berjumpa lagi
di malam Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai perkumpulan yang membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin bapak-bapak jamaah Wirid Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT. Wirid Yasin kita pada malam hari ini bukan hanya sekedar mendoakan keluarga kita atau kakek kita, nenek kita sampai ke atas, tapi juga ada dari jamaah kita, yaitu Bapak Rino Setiabudi yang kemarin sudah kehilangan orang tuanya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita kembali doakan lagi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, menerima amal baiknya, dan menempatkan di tempat yang selayaknya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga kita berdoa untuk hajat kita masing-masing. Mudah-mudahan yang kumpul di sini, yang mana banyak mempunyai hajat, banyak mempunyai keinginan, berdoa kepada Allah SWT secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah lebih mendengar dan lebih memberikan keijabahan doa kita bersama. Karena semakin banyak kita berdoa, kemudian semakin banyak kita itu bersama-sama berdoa kepada Allah, semakin dekat terkabulnya doa atau hajat kita. Jadi kita ini intinya bersama-sama jadilah orang itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara kita, mendoakan keluarga, mendoakan sahabat tetangga kita, itu adalah amalan-amalan yang mana bermanfaat untuk orang lain, baik masih di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Karena kita yang mendoakan di dunia ini, mendoakan saudara kita yang sudah di alam barzah, itu nyambung. Kita ini punya keluarga, kalau kita bersedekah untuk keluarga, tentunya keluarga kita yang sudah di alam barzah itu akan senang melihat anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang mendoakan, tentu akan senang. Dan itu sudah pernah ditanyakan dari Rasulullah, dan saya pernah menyampaikan hadis ini, bahwa inna ummi qatufiyat, sesungguhnya saya punya ibu saya telah meninggal dunia. Ayan fauha anta sodako anha, bermanfaatkah kalau saya bersedekah untuk orang tua saya, yaitu ibu saya? Kata Nabi, na'am, iya. Maka saksikanlah, kata orang tersebut, saya mempunyai sebidang tanah, saya sedekahkan, yang pahalanya saya berikan kepada ibu saya. Saksikanlah ya Rasulullah. Maka itulah contoh bahwa kita bisa bersedekah, baik itu dengan harta maupun dengan doa. Kalau dengan harta tak punya, dengan doa. Doa kita apa? Bisanya kita baca Fatihah, baca Yasin, baca Al-Quran, kita hadiahkan bacaan Fatihah, Yasin, Waqiah, itu hadiatan wasilatan, warahmatan nazilatan, wabarakatan samilatan ila ruhi para kaum muslimin muslimat, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, khususon khosoh yang berniat pada malam hari ini, doa kita akan disampaikan oleh Allah SWT. Dan kalau kita banyak mendoakan orang, insya Allah akan didoakan oleh malaikat. Juga nanti insya Allah mudah-mudahan kita meninggal dunia juga banyak mendoakan, dan nyambung dengan doanya Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kita dapat besok di Jumatan dibacakan, di doa setiap sholat kita didoakan, setiap kaum muslimin kumpul doakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu didoakan. Maka yang sering mendoakan akan terdoakan dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir.
Sambil kita meramaikan masjid, sambil kita beribadah baca Al-Quran, sambil kita berdoa kepada Allah mohon hajat kita dikabulkan, sambil juga kita mendoakan para arwah yang telah mendahului kita, baik orang tua kita, orang tua saudara kita, atau orang yang memperjuangkan agama, bahkan orang-orang yang berjuang agama di masjid ini. Mulai dari kepengurusan masjid awal sampai sekarang, kita doakan orang-orang yang mewakafkan tanah untuk masjid, kita doakan mudah-mudahan semua mereka itu mendapatkan siraman doa dari kita. Pahalanya yang dia jariahkan, dia terus mendapatkan terus yang mengisi masjid ini juga mendoakan terus. Juga sambil kita berdoa, mudah-mudahan masjid kita yang sedang kita bangun ini oleh Allah digampangkan di dalam urusan kematerialan, urusan pembangunan. Mudah-mudahan Allah bangunkan pikiran hati-hati orang kaya bisa mau ikut membangun masjid ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan ini Yasin kita niatkan pertama untuk hajat kita semua, yang kedua mendoakan para leluhur kita semua, dan khusus kita juga mendoakan orang tua Bapak Rino yang bernama Kabul W yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosanya, amin. Diterima amal baiknya dan ditempatkan di tempat yang selayaknya. Amin ya rabbal alamin. Itulah, mari kita sama-sama awali kegiatan Yasin kita ini, dan saya mohon dengan hormat dan sangat kepada semuanya bahwa yang belum paham tentang Yasin ini, maka membawa air ini tujuannya adalah agar bacaan Yasin kita yang kita baca bersama-sama, menggemanya bacaan Yasin yang kita baca bersama-sama, yang masuk di dalam air yang kita bawa, yang kita buka ini kita mengalap berkah. Jadi ada keberkahan di Al-Quran itu ketika dibaca Al-Quran. Dan ketika Al-Quran itu meresap kepada air itu kita minum dengan niat kita masing-masing, dengan hajat kita masing-masing, diminum di keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjadi lidaf'il bala, menolak bilahi, terus mengobati penyakit dan menenteramkan hati, membuat keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir ini yang punya banyak masalah oleh Allah dimudahkan masalahnya, yang belum punya jodoh mudah-mudahan diberikan jodohnya, yang belum punya anak mudah-mudahan oleh Allah diberi percepat punya anak, amin. Dan yang sakit mudah-mudahan oleh Allah diberi kesembuhan, amin. Yang punya hutang mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan bayar hutang, amin, amin. Semuanya hajat-hajat kita semuanya oleh Allah dikabulkan oleh Allah SWT, amin. Dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali bacaan Yasin kita ini dengan istighfar dulu kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa-doa kita ini oleh Allah diijabah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain sa'ulil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin waswada salin wa likulli nasabi kullin ila abina adam wa umina hawa wa matana sala bin midin. Summa ila arwahi sadatina wa mawalina imatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin midin. Summa ila arwahi amatil arbaatil mustahidin wa qalitin fid din wal ulama rasidun qaril muhlisin
وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولياتنا المسلمين المسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمين إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع مسايخنا جميع أستاذنا جميع أجزاني ولكنا أربان لحضرتي أسعين ربي Ahmad ulang lahadrati ahli silsilati qadirati wa naqsabandati ila jami' ahli turuq sun sultanul ansabdul qadir jailani qaddasallahu abil qasim junaid al baghdadi sidi ma'rufil karhi wa sidi sayyidi saqati wa sidi sahabi bila jami' wa sidi sin basri sayyid jabir sadiq wa sidi sayyid subul amdani nabi al bustami wa sidi sazabuddin aqsam badi min hadrati ma'ruf hadrati Ahmad Habib Sambasi ibn Abdul Ghaffar wa sidi sayyidul hanqali sabudul bin sabdul karim bandan wa sayyidina al mukarramatul barak bin Muhammad Ahmad Sayyidul Abad Julir bin Usuli Mafru'i ma ahli silsilati mal akhidin anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi jami' ahlil kubur zaman hadar fi hadzal majlis min abina wa umina wa jadina wa jadatin wa inala khususan ahli kubur khususan la ruhi arwahi bakabul baik dan barzau farallahu dunubiya dunubana dunubam la dirajatin bil jannah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah binatil qabuli hajatina jami'an fi hadzal majlis binawaiji dunya wa wajil akhirah yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah taqabbal jami' maqasidana wa du'ana bi barakati du'ana barakati siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad aqal qala la kasarim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun innama tundiru man ittaba'a dzikra wa wasi'a rahmana bil ghaib fabassirhu bimaghfirati wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabu ma fa'adazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basarun misluna wa ma anzala rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما جعل أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يئسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون ثم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
salamun qawlan min rabbir rahim, 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 salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun hadi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasa'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun walau nasa'u lamasannahum ala makanatihim famastata'u mudhiya wa la yarji'un wa ma nu'ammiru nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayya wa yaqul qawla 'alal kafirin awalam yaru anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman lahum laha malikun wadalalna lahum wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun walahum fiha manafi wa masarib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan lahum yunsurun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirru wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minas shajaril akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahu bala wa huwal khaliqul alim awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahu bala wa huwal khaliqul alim awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahu bala wa huwal khaliqul alim أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم